नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवतम 9th canto, chapter 16, text 7. Varena Sandayamaso Varena Sandayamaso Prita Satyavati Sutta Vapri Hatanam Ramapi Jivitam Chasmuti Dade. Translation by Srila Prabhupada. Jamadagni, son of Satyavati, was very much pleased with the Parsuram, asked him to take any benediction he liked. Lord Parsuram replied, let my mother and brothers live again and not remember having been killed by me. This is the benediction I ask. Shloka Rodyanvat Kahuchi, Satyavati Sutta Jamadagni, Parsuram Parikho Krita Hele, and Tankubaro, Angricham, like Brahmagya Kaile. Parsuram Kaile, Brahmata, Hatagano, not Jivan Prata Hundu. एवं मोहतारा बधैचन को लिए स्मृति दांग नरहो ये बड़ा मानुष्य पहला श्लोक था परवर्ती श्लोक टेक्स्ट 8 उतस्तुस्ते कुशलिनो निद्रापायो इवांजसा ईतुर्विद्वंस्तपो वीर्यं रामचक्रे श्रुद्वधं Translation by Srila Prabhupada. Thereafter, by the benediction of Jamadagni, Lord Parsuram's mother and brothers immediately came and lived and were very happy as if awakened from sound sleep. Lord Parsuram had killed his relatives in accordance with his father's order because he was fully aware of his father's power, austerity and learning. Shloka Rodyanvat Kahuchi Tattpare Jamadagni Garbharo Praptahi परशुराम कर माता एवं भ्रातागण संगे संगे जीवित हो गले एवं खूब खुशी हेले जमपरी गाढ़ निद्रा समय जागृत होती से जानले परशुराम माता और भ्राता मान जे बोध करते पिता आदेश करते कारण पूर्ण विश्वास था पिता शक्ति जोग शक्ति तप शक्ति जहाँ अच्छी से शक्ति बल से जीवन पाइपर यह श्लोक अर्थ परवर्ती श्लोक टेक्स्ट 9 जे अर्जुन से सुता राजन मरंत सो पितुर्वधम राम वीर्य पराभूता लवीरे शर्मन कुची Translation by Srila Prabhupada. My dear King Parikshit, the sons of Kartavidyarjuna were defeated by the superior strength of Parsuram, never achieved happiness, for they always remembered the killing of their father. Shloka Rodyanvat Kahuchi Sukadev Goswami Kahuchanti, the Raja Parikshit, Kartavidyarjuna Putragana, से केवल सुख सुखी अनुभव करुनथिले कारण परशुराम तांकर पिता को वध करचंती सेतपाई समान सुबळे पितृहत्यार किपरि प्रतिशोध नेबे से विषय सबळे चिंता करे एरा सर्वर्थ पर्पट बाय श्रील प्रभुपाद Jamadagni was certainly very powerful due to his austerity, but because of a slight offense by his poor wife Renuka, he ordered that she be killed. This certainly was a sinful act, and therefore Jamadagni was killed by the sons of Kartavirjajana, as described herein. Lord Parsuram was also infected by sin because of killing Kartavirjajana, although this was not very offensive. Therefore, whether one be Kartavirjajana, Lord Parsuram, Jamadagni, or whoever may be, one must act very cautiously and sagaciously. Otherwise, one must suffer the results of sinful activities. This is the lesson we receive from Vedic literature. Shloka Upare Bhashyadi
आमर परमाराध्य गुरुदेव श्री श्रीमद श्री भक्तिवेदांत स्वामी रूपाजी महाराज कहते तार क्रियान्वयन भाव से जमदग्नि तपशक्ति बल खूब बलियान थे निश्चित कथा किंतु तांकर सामान्य अपराध है कौन ना तांकर पत्नी रेणुका तो मनरे किसी दूषित भाव आसीला जाफल जमदग्नि आदेश कले बोध करने ये हूँ एक पाप कर्म से कार्तवीर्यार्जुन पुत्र द्वारा जमदग्नि निहत हेले मुंड काटेला ये वर्णना ये आसूसी परशुराम जदिव परशुराम कहते भगवान अवतार परशुराम हूँ सत्यावेश अवतार परशुराम हूँ सत्यावेश अवतार अनेक सत्यावेश अवतार अच्छा किंतु 7 जन विशिष्ट सत्यावेश अवतार अच्छा आवेश अवतार 2 प्रकार भगवत आवेश और सत्यावेश 2 प्रकार आवेश अवतार अच्छा भगवत आवेश अवतार 2 जन मात्र कपिल और ऋषभदेव सत्यावेश अवतार 7 जन प्रधान सत्यावेश अवतार अनेक सत्यावेश अवतार अच्छा वैकुंठ शेष सेवन शक्ति अवतार अनंत देव भूधारण शक्ति अवतार ब्रह्मा सृष्टि शक्ति अवतार चतुष्सन ज्ञान शक्ति अवतार नारद भक्ति शक्ति अवतार पृथ्वी पालन शक्ति अवतार परशुराम दुष्ट दमन शक्ति अवतार ये 7 जन प्रधान सत्यावेश अवतार परशुराम जदिव सत्यावेश अवतार थे तथापि क्रियार फल से कहले अफेक्टेड दिस killing कार्तवीर्यार्जुन परशुराम also was affected by this sin ये पाप फल मध्य से जहाँ कहते प्रभावित ही थे जदिव से पितांकर आदेश पालन करते अपराध नुहे तथापि से पाप कर्म फल से प्रभावित ही थे Therefore, whether one is कार्तवीर्यार्जुन परशुराम जमदग्नि whoever may be से जे हूँ ना कि जे शक्तिशाली हूँ कार्तवीर्यार्जुन को पड़ी शक्तिशाली हूँ तो परशुराम पड़ी सत्यावेश अवतार है शक्तिशाली हूँ जे कि 21 बार या 21 बार निक्षेत्र पृथ्वी को निक्षेत्र करेंगे कारण दुष्ट दमन शक्ति अवतार दुष्ट मान को निक्षेत्र करेंगे 21 बार जमदग्नि हूँ तो बड़ा तपस्वी तपशक्ति बड़बड़ियान थे जे हूँ ना कहीं से कर्म प्रति बड़ा सावधान है ना कर्म तो प्रतिक्रिया अच्छी बराबर यज्ञार्थात कर्म अन्यत्र लोक एवं कर्म बंधन ये तो बहुत गीतार कहे तुम कर्म यज्ञार्थात ना कर्म बंधन निश्चय हम यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु व कृष्ण प्रीत्यार्थे विधिविधानार्थे तुम कर्म जब नही तो निश्चित भाव में प्रतिक्रिया तुमको भोग करने पड़ो तो उन्नत कर्म ही पारे पाप कर्म न ही पारे किंतु तार प्रतिक्रिया से भोग करने पड़ो तेणुक यज्ञ कर्म नहीं तो प्रतिक्रिया अच्छी यहाँ हूँ शिक्षा ये तो ये बड़ा शक्तिशाली लोक मैंने प्रतिक्रिया कर्म प्रतिक्रिया भोग पड़ी यहाँ कथा कहुच हाँ दिस इज लेसन वी रिसीव फ्रॉम वेरी कंट्री ये वेदर ये शिक्षा दिखाई से आम समस्ते भगवान कृष्ण दास हिसाब से जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास जीव स्वरूप कृष्ण को नित्य दास तेणु कृष्णकर दास्य नहेले कृष्णकर दास्य दास नहेले तांकर सेवार्थे तांकर विधिविधानार्थे अन्य कथा जहाँ गीतार कहे यज्ञार्थात कर्मण यज्ञ पुरुषंकर विधिविधानार्थे कर्म नहेले निश्चित भाव में कर्म प्रतिक्रिया भोग करते जिते शक्तिशाली बंधना गाई ये शिक्षा रही ये हूँ कथा बहु उदाहरण अच्छी बहु उदाहरण दिखाई वैदिक शास्त्र ये विषय बहु उदाहरण अच्छी बहु उदाहरण अच्छी जमदग्नि जड़े तपस्वी थे तपस्या स्थिति से बड़े बलिदान थे किंतु परमार्थिक तत्व संबंध में ज्ञान ना से परमार्थिक गुरु नुहति से परशुराम पिता हिसाब से पिता गुरुजन हिसाब से पिता ही गुरुजन कथा पिता माता गुरुजन यहाँ कथा हाँ
से हिसाब से कहुच्छे किंतु परमार्थ गुरु परमार्थ तत्व संबंध शिक्षा देवे भगवान प्रीति विधान केमती हम से अनुसार कथा कहे आउ से सर्वदा भगवान दास हिसाब से भगवान प्रीतिमयी सेवार नियुक्त था काय मन वाक्य दिन राति 24 घंटा गोटे मुहूर्त बाद पड़े ना से भगवान प्रीतिमयी सेवार नियुक्त था तेणु से कर्म प्रतिक्रिया नहीं यज्ञ कर्म नहेले कर्म प्रतिक्रिया बराबर अच्छी इटा कथा दि जाए बहु उदाहरण दि जाए बड़ शक्तिशाली पुरुष से कर्म प्रतिक्रिया पाई बापा जाना तो जहाँ जमदग्नि बात पड़े ना परशुराम बात पड़ूना तार तो विद्यार्जन बड़ शक्तिशाली से बात पड़े ना अनुमान कथा कौन कहवा जमी कह जाए नौशंकर कथा अच्छी चित्रकेतुंकर कथा अच्छी शतधनुकर कथा अच्छी इंद्रंकर कथा अच्छी देवराज इंद्र से पुण्यकर्म फल देवराज होती बहुत पुण्यकर्म जे करती कथा अच्छी शत अश्वमेध यज्ञ शत अश्वमेध यज्ञ जे करेंगे से इंद्रपद पाइबा योग्य हे तो यही प्रकार व्यक्ति से इंद्रपद पाँच देवराज होती स्वर्ग राजा होती तो से जदि से पदवी रहीक कुकर्म कले यज्ञ कर्म न कले ताहले तार प्रतिक्रिया कर से पतित हो जाऊँ वर्णना अच्छी उपनिषद इंद्र देवगुरु बृहस्पति प्रति अवमानना कले देवता मान बृहस्पति इंद्र देवगुरु बृहस्पति प्रति अवमानना कर से सुगर जन्म पाइले बृहस्पति अभिशाप देले सुगर हो जा सुगर जन्म पाइले राजा होता स्वर्गर देवता राजा बर्तमान सुकर होकर विष्ठा भोजन कर सब भूलीगला राजा था विष्ठा भोजन विष्ठा गदा भर रही विष्ठा भोजन कर आनंद पाँच बहु वर्ष से सुगर जोड़े रही ब्रह्मा प्रति कृपा कले अरे यहाँ इंद्र था बर्तमान सुकर जन्म पाइला कुकर्म करने देवगुरु बृहस्पति अवमानना जो टे यार मन पकड़ मुझे मन पकईदेवी से पुणी जमी तार पूर्व अवस्था को आसो से ब्रह्मा आसिले कहले हे तू कौन कर तू इंद्र थिलु देवराज थिलु स्वर्ग राजा थिलु किसी प्रचुर उपभोग करूँ ये निष्ठा खाऊ सुकर टे मन पकड़नी तो किंतु इंद्र कथा ये ब्रह्मा कथा किसी शुणला ना कान पशला ना से कह जाए ब्रह्मा जड़े महाजन द्वादश महाजन अच्छा स्वयंभु नारद शंभु कपिल कुमार मनु नारद प्रह्लाद जनक भीष्म बड़ी कयासकी वयम जमराज ये 12 जन महाजन अच्छे द्वादश महाजन ब्रह्मा प्रथम महाजन आसे ये महाजन कथा कान पशला नहीं क्या कान पशे साधु महाजन कथा क्या कान पशे सी गोटे प्रश्न अच्छे क्या कान पशुची क्या कान पशुनी इटा कथा पड़ुची ब्रह्मा जानते जे कथा से महाजन शुद्ध मोर कथा कान पशु नहीं कारण प्रचुर आसक्ति अच्छी जड़ा आसक्ति प्रचुर अच्छी देह प्रति आसक्ति प्रचुर अच्छी देहर जो रिलेटिव बेले संपर्कीय भाग्य पुत्र इस प्रति आसक्ति प्रचुर अच्छी जे पर्यंत ये आसक्ति न तुटी से पर्यंत हरिकथा कान पशना साधु महाजन कथा कान पशना से कान पशेना से आसीपारती ये बसी पारती शुणी पारती किंतु शुणिकी शुणुना कान पशुनी यहाँ कथा निश्चित कथा आसक्ति न तुटिले जड़ा आसक्ति न तुटिले भौतिक आसक्ति न तुटिले देह देह संबंधी मान प्रति आसक्ति न तुले एकमात्र कृष्णाशक्ति नहेले साधु महाजन कथा कान पशना ये सुदूषित कथा कान पशना शुणिकी शुणे ना टीरा पाठटा कर जहाँ काले कहते कान शुणिकी शुणुनी
ଏ ଆସକ୍ତି ତୋ ଆସକ୍ତି ନ ତୁଟିଲେ କଥା ଶୁଣିବ ନା। ବ୍ରହ୍ମା ଜାଣିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ମହାଦେବ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ତା ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ମାରି ପକାଇଲେ। ଶହ ଛୁଆ ଘୁଷୁରୀ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଛି ବିଷ୍ଠା ଖାଉଛନ୍ତି, ମାରି ପକାଇଲେ। ମାରି ପକାଇଲେ କ୍ରୋଧ କଲା, ଆରେ ମୋ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ମାରିଲା, ଏଇଟା କିଏ ଆସିଛି ରେ? ଗର୍ଜନ କଲା ତାର ଯାହା କହନ୍ତି ଦାନ୍ତ ଟେକି ଧାଇଁଲା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କଣ ଆକ୍ରମଣ କରିବ? ବ୍ରହ୍ମା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପୁରୁଷ। କହିଲେ ହେ ମୋ କଥା ଶୁଣୁନୁ, ତୁ ତତେ କଣ କୁହାଯାଉଛି? ତୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଥିଲୁ, ହଁ ଟିକେ ମନେ ପକଉନୁ, ବିଷ୍ଠା ଖାଉଛୁ ଘୁଷୁରେଇକିରି। ତଥାପି ଶୁଣୁନି, କାରଣ ଆସକ୍ତି ପୁରା ତୁଟି ନେଇ। ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ପରେ ସିନା ତାର ସ୍ତ୍ରୀଟା ଅଛି, ଶୁକରୀଟା ଅଛି, ପୁଣି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବ। ବ୍ରହ୍ମା ଆସକ୍ତି ପୁରାପୁରି ଆଉ ରହିଛି, ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ମାରି ପକେଇଲେ, ଶୁକରୀଟାକୁ ମାରି ପକେଇଲେ ତଳେ। ସେ ତଳକୁ ହରି କିଏ ମୋ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ମରିଗଲେ, ଭାର୍ଯ୍ୟା ମରିଗଲା, କେହି ନାହାନ୍ତି ମୋର ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି। ସେତେବେଳେ ପଚାରିଲା ନାହିଁ, କଣ କହୁଛ ପଚାର। ସେତେବେଳେ ପଚାରିଲା କଣ କହୁଛ? କିରେ ତୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଥିଲୁ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜା ଥିଲୁ, ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ହେଇଥିଲୁ, କେତେ ଦେବଭୋଗ କରୁଥିଲୁ, এইটা 20 টাকা উঠো সুগার ইংটি মনে পড়ে যাবে আসে আর তাহলে কোন তুমি কৌছ মতে সে স্বর্গকু যা হব আর তোরা স্বর্গ রাজা ছিল আর সেটি 20 টাকা মিলে পচারছি ইটা পচারছি সেটি সুকরি মিলছি তাহলে মু স্বর্গ যাবি এতে আসক্তি আছে কিরে 20 টাকা কোন সেটি মিলিব সেটা তার অমৃত আছে কেতে দেবভোগ আছে 20 টাকা কোন পচারছু সুকরি কোন পচারছ দেবাঙ্গনা মানে অছন্তি কেড়ে সুন্দরী যাকন্তি রম্ভা মেনকা উর্বশী প্রভৃতি কেড়ে সুন্দরী দেবাঙ্গনা মানে অছন্তি দেবকন্যা অছন্তি আর উপভোগ করিব অর্থাৎ সুকরি উপভোগ করিব এইটা কথাটা আছে উপনিষদে যে পর্যন্ত জড়াশক্তি ন তুটিছি যে পর্যন্ত এ শরীর প্রতি আসক্তি সর সম্বন্ধী প্রতি আসক্তি ভৌতিক আসক্তি ন তুটিছে সে পর্যন্ত সাধু মহাজনের কথা কানে পশিব না এই কথাটা আছে এই সে সুকর্ষণ পাইলা এটা অন্য স্থিতি লা তোমার কর্মর প্রতি সাবধান হওয়া উচিত আমি কোন কর্ম করছি প্রতি মুহূর্তের প্রত্যেক কর্ম প্রতি সাবধান মোর এই কর্ম বিষ্ণু ভগবান বিষ্ণু কৃষ্ণଙ୍କର বিধিবিধান হচ্ছে কি যতন কর্ম হচ্ছে কি এটা না মো নিজর প্লেজর পাই করছি উপভোগ পাই করছি তার তো নিশ্চিত কর্ম প্রতিক্রিয়া হইব এ চিন্তা প্রত্যেক বিবেকী ব্যক্তি করিবা উচিত তা নহলে তো কর্ম প্রতিক্রিয়া থাইছে যাহা কোনটি কর্ম পূর্বর রয়েছে কেন প্রারব্ধ কর্ম রয়েছে তার ফল হিসাব ভোগ হচ্ছে অপ্রারব্ধ কর্ম যা করুছ সে সঞ্চিত হইকি রহুছে হ্যাঁ সে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে এতক সরলা পরে তার ফল আসিযোগ পুଣି এই তো অনাদি এ বরাবর চালিছি কর্ম খণ্ডাইছে নারে কে কর্মফল খণ্ডাইব তোমার এ কর্ম খণ্ডাইছে নারে যাকে তো কହୁଛି তাকে অবশ্য ভুগিବାକୁ পড়িব ସେଥିପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ କହୁଛି ଭାଗ୍ୟର ଲିଖନ କିଏ କରିବ ଆନ ଏ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଭାଗ୍ୟ ବୋଇଲେ କ'ଣ ନା ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ତୁମେ କରିଛ ଏ ଅର୍ଜନ କରିଛ ଏ କଥା ତା ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହାକୁ କେହି ଛଡ଼େଇ ପାରିବେ ନା ଧ୍ୱଂସ କରିପାରିବେ ନା କାହାରି ଶକ୍ତି ନାହିଁ କାହାରି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହନ୍ତି କର୍ମାଣି ନିର୍ଦ୍ଦହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଭାବଂ ଗୋବିନ୍ଦଂ ଆଦି ପୁରୁଷଂ ତମଂ ଭଜାମି এই কথা ব্রহ্মসংহিতাରେ କହନ୍ତି ହୋ ଯସ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରଗୋପଂ ଅଥବା ଇନ୍ଦ୍ରଂ ସ୍ୱ କର୍ମଭାଜନ ଫଳଭାଜନ କର୍ମବନ୍ଧନ ଫଳଭାଜନ ମାତରତି କର୍ମାଣି ନିର୍ଦ୍ଦହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଭାବଂ ଗୋବିନ୍ଦଂ ଆଦି ପୁରୁଷଂ ତମଂ ଭଜାମି এই ব্রহ্মসংহিতা ଅଛି কর্ম যোগ কর্মর ফল যোগ প্রারব্ধ ফল যোগ ইন্দ্রগোপ ইন্দ্র হয়েছে ইন্দ্রগোপ ইন্দ্রগোপ সাধব বহু কহନ୍ତି সাধব ବର୍ଷା ଦିନେ ବାଲିଆ ଜାଗା ଦେଖାଯାଉଛି କାହିଁକି ହେଇଛି ସେଟା ଇନ୍ଦ୍ରଗୋପ ତାର ପର୍ବ ଏପରି ପାପ କର୍ମ କରିছে ଆପଣ ଇନ୍ଦ୍ରଗୋପ କୀଟ ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଆଉ ଜାଣି ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରିଛି ତ ଇନ୍ଦ୍ର ହେଇଛି ଏ ସମସ୍ତେ ନିଜ ସ୍ୱ କର୍ମ ବନ୍ଧନ ବିଫଳ ନିଜ ନିଜ କର୍ମଫଳ ରହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ କର୍ମାଣି ନିର୍ଦ୍ଦହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଭାବଂ ଗୋବିନ୍ଦଂ ଆଦି ପୁରୁଷ ଭକ୍ତି ପଥକୁ ଆସିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୁରୁ ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କର ସେବା ସେବକ ହେଲେ ଭକ୍ତ ହେଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୀତିମୟୀ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଯାଇକରି କର୍ମଫଳ ଧ୍ୱଂସ ହବ ନହେଲେ କର୍ମଫଳ ଧ୍ୱଂସ ହବ ନା କେହି କର୍ମଫଳ ଧ୍ୱଂସ କରିବେ ଏଇଠି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପୁରୁଷ କର୍ମଫଳ ଭୋଗିବେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି
जमदग्नि मुंड काट गला। हाँ एट बड़ शक्तिशाली जोग शक्ति एत प्रबल जोर शक्ति जहाँकि हाँ मुंड काटगला परशुराम वर मांगला बंचे दिया बंचे देता इवन शक्ति एपरी शक्तिशाली जमदग्नि भोग करा कथा इटा कथा कह तेणु तुम प्रत्येक कर्म जदि यज्ञ कर्म नही कृष्ण प्रीति विधान मूलक कर्म विष्णु प्रीति विधान गुरु गौरांगर प्रीति विधान मूलक कर्म नही निश्चित कर्म भोग से दिया जाए सर्वधर्मान वैद्य मामेकं शरणं व्रज समस्त धर्म परित्याग कर शरण आस ये शेष कथा ये हूँ भागवत धर्म कथा। हाँ कृष्ण शरण संपूर्ण रूपे शरणार्थी आम नित्य कृष्ण दास कृष्ण मोर नित्य प्रभु आम नित्य दास स्वरूप जीवर स्वरूप कृष्ण नित्य दास। तेणु कृष्णकर प्रेममयी सेवा से प्रभु आम दास दास सेवा कर प्रभुर सेवा नियुक्त नहेले प्रेममयी सेवा नियुक्त नहेले यज्ञ कर्म होना कर्मर बंधन तुमको उन्नत कर्म कर पाप नहीं पाप कर्म कर तो नीच जरी है नर्क दंड पाइबे उन्नत कर्म कले सुधा कहीं तो यज्ञ कर्म नुहे यज्ञ पुरुषंकर विधि विधान अर्थे न हो प्रतिफल प्रतिक्रिया भोग कर देश सेवा कर जाति सेवा कर देश सेवा कर जाति सेवा कर बाबा उन्नत कर्म करा हेले कौन हम तार प्रतिक्रिया तो भोग कर तो परवर्त जन्म हम तुम्हारा तो परवर्ती जन्म हम तुम भगवान को सेवा करना यज्ञ कर्म करना भगवान कृष्ण कृष्ण प्रीत्यर्थ कर्म करना कर्म प्रतिक्रिया भोग कर जो मंजी टाइप पोथब तो भूई गजा उठी बाहर अंकुर कम हम निश्चय हम कौन कले गजा बाहर ना कई तो कथा मंजीटा भाजीदेव तो भजा मंजीटा पोते गजा बाहर ना से कर्मर प्रतिक्रिया अच्छी मे इट बी सिनफुल एक्टिविटी मे इट बी पायस एक्टिविटी इविल एक्शन एज इट्स रिएक्शन यहाँ गीतार शिक्षा दि जाए। हाँ से पाप कर्म हो पुण्य कर्म हो प्रत्येक कर्म प्रतिक्रिया अच्छी। हाँ किंतु जब भजामजी पोतिले अंकुर कहले से जदि हम यज्ञ कर्म यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु कृष्ण प्रीत्यर्थ कर्म हम ताहले प्रतिक्रिया हम ना गीतार शिक्षा देखु अर्जुन बध कर परशुराम बोध कर माता को बोध कले भ्राता मान बोध कले अर्जुन कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि भाई मान मारी हाँ ज्ञाति बंधु मान को मारी गुरुजन को मारी भीष्म शल्य कृप माने गुरुजन एमान को बोध कर प्रतिक्रिया पाइले ना प्रतिक्रिया हला कहीं हला ना से यज्ञ कर्म भगवान कृष्ण विधि विधान अर्थे कर भगवान कृष्ण अर्जुन सारथी थे पार्थ सारथी निर्देश काम कर विधि कृष्ण विधि विधान अर्थे से दि जामर ये हूँ शास्त्र। हाँ तस्मा शास्त्र प्रमाण कार्य कार्य व्यवस्थित गीतार शिक्षा ये तस्मा शास्त्र प्रमाण कार्य कार्य व्यवस्थित वैदिक शास्त्र शास्त्र प्रमाण अनुजाई कार्य कोटा और कार्य कोटा विवेचना निज मन अनुसार विवेचना करदेव ना। हाँ आम भावुँ ये भल काम तुम भाविले ही गला कि तुम तो बद्ध जीव तुम चार्टा दोष अच्छी। हाँ 4 डिफेक्ट्स यू हैव भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा क्रणाताटव ये 4टा दोष तो बद्ध जीवर अच्छी। हाँ भूल कर माया तो अतिक्रम कर शक्ति ना तुम्हारा तो माया कबलित हम। हाँ तुम इंद्रिय गुड़ाक दोषयुक्त तो मनटा तो जहाँ कहती गोटे इंद्रिय एकादश इंद्रिय दोषयुक्त से तो दोषमुक्त नुहे परफेक्ट नुहे मन दोषयुक्त मन जहाँ चिंता कर तो दोषयुक्त है तुम विचारटा सिद्ध होमती कथा कहुच्छे। हाँ सेटा केमती कथा हो विप्रलिप्सा ये 4टा दोष अच्छी तो से मुक्त पुरुष साधु महाजन मत नि कौन कर्तव्य सी जा कहे
से सब भगवत प्रीति से भगवान को प्रीति विधान रे नियुक्त थांती ताकि दिन राति 24 घंटा काय मन वाक्य रे नियुक्त थांती केबे निजर प्रीति विधान रे इंद्र प्रीति विधान रे नियुक्त थांती आ समस्त से उपदेश दियंती तांकर ए परमार्थिक गुरु परमार्थिक गुरु ये परमार्थिक तत्व जानी कृष्ण तत्व जानी ईश परमार्थिक तत्व जानी हाँ ईश तत्व जीव तत्व माया तत्व अन्य संबंध विधेय प्रयोजन तत्व जानी परमार्थिक गुरु तत्वदर्शी तांकर मत नहीं तांकर मत अनुजाई काम कले से यज्ञ कर्म हम कृष्णर कृष्णकर विधान हम निज विधान पाई कथा कहना से तार प्रतिक्रिया हम ना से मन निमित्त कृपम पापम धर्म आय कल्पते मामनादृत्य धर्म भी पापम से मत प्रभाव तो मो पाई जब पाप कर धर्म ही गला ये भगवत वाक्य मो पाई पाप कर कौन गीतार उदाहरण अर्जुन मारे वध कले भ्रातृबद्ध कले याति बद्ध कले गुरुजन मान को वध कर पाप है ना धर्म ही गला कौन मन निमित्त मो पाई कर कृष्ण विधान पाई से कृष्णंकर निर्देश रे जे कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण जगत गुरु गुरु परंपरा गुरु परंपरा तेणु गुरु निर्देश जगत गुरु निर्देश विधान पाई कर पाप है ना धर्म ही गला मंगनादृत्य धर्म भी पाप मत प्रभाव तो कि मत अनादर कर तथागत धर्म कर तुम्हें पाप है इटा कथा शिक्षा कई पाप ही गला तुम मन मन धर्म करुचे आम कबू उन्नत करुचे ये तो पाप है गीतार भगवान कृष्ण कहते मो कथा तुम्हें शुणव ना अर्जुन कहले मो कथा शुणव ना संग्राम न करिष्यसि पाप वास्यसि ये कथा कही मो कथा मानव ना युद्ध कर तुम पाप कर अर्जुन कहते युद्ध करवा मारिबा तो पापटा आम बंद करवा सन्यासी हवा आम सन्यासी हवा ध्यान करवा बसिक कृष्ण शुणेदे हाँ मो कथा शुणव ना संग्राम न करिष्यसि पाप वास्यसि मो कथा शुणव ना युद्ध करना तुम जहाँ भावुच धर्म हम ना बापा पाप होटा तो शिक्षाटा यहाँ प्रति सावधान हवा उचित से कहुच्छी से कथाटा ये कहुच्छी प्रभुपाद महाराज से पर्पट कहले हाँ therefore whether one be kartavya or not persuade whoever may be one must act very cautiously and sagaciously, otherwise one must suffer the results of his activities, definitely. That's what I want. It's very good. Another vacuum. Manu, Nijuku Bada. Panito, Monica de la Hena, which are going to believe Monica de la Hena. So it's what was that? Those who see the world. Every Monica de la Hena. Sadibai. गुरु ग्रहण कर गुरुंर उपदेश अनुजाई काम करिया पड़े मन मन चिंता कले हम ना ना भल काम करे हाँ जहाँ मन को मन जीविका लड्डू खाइले हो ना बापा हो ना प्रतिक्रिया भोग करिया पड़े ये तो कथा ये सब कथा हमको शिक्षा दिया शास्त्र कथा ये सब से नहुष कथा आम कहते नहुष हाँ समग्र पृथ्वी के शासन करते बड़ पराक्रमशाली राजा थे सोमवंश राजा आयुंकर पुत्र महाभारत अच्छी भारत भी कथा अच्छी हाँ आउरी शक्तिशाली थे जो असुर मान आक्रमण होता असुर मान आक्रमण होता स्वर्ग असुर दैत्य गुड़ा कारण देवता असुर जुग बराबर अच्छी दैव आसुर ये बच दैव पुरुष लोके दैव आसुर ही बच ये जगत में दी प्रकार लोक अच्छा दैव आसुर देवता असुर दी प्रकार अच्छा युद्ध हो बराबर विष्णु भक्त प्रक्त दैव आश्रम तद विपर्जय ये कथा विष्णुकर भक्त जे से दैव देवता विपर्त जे भक्त नहीं से असुर जुटाऊ बराबर देवराज्य स्वर्ग राज्य आक्रमण करते असुर गुड़ाक जो ये निमंत्रण कर डाकती नौश आगे आसन से पराक्रमशाली आमको युद्ध करके हम सुरक्षा दिखते ये प्रकार था ये बड़ पुण्यकर्म करते परम पुण्यकर्मा बड़ पुण्यकर्मा राजा थे नौश पुण्यकर्म बल से इंद्र है नहुष इंद्र है नहुष इंद्र है बड़ा गर्व प्रकाश कले इंद्र होगली देवराज होगली स्वर्गराज होगली से कौन कले ना ब्राह्मण मान को शिविका बहन कार्य नियुक्त कले राजा रघुगण जमी करता है ब्राह्मण मान को शिविका बहन कार्य नियुक्त कले
ଇତି ଗର୍ବ ହେଲା ମଦମତ୍ତତା ଗର୍ବା ମଦାନ୍ଧ ଅନ୍ଧ ସେମାନେ ଗର୍ବ ମଦାନ୍ଧ ଅନ୍ଧ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନିକି ଦିନେ ଶିବିକା ଆବାହନ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗୋଇଠା ମାରିଲେ ବା ଗୋଡ଼ ବାଜିଲା ତାଙ୍କେ ସେଠୁ ସେ ରାଇକି ଅଭିଶାପ ରଖେ ପାଷଣ୍ଡଟା କି କରୁଛ ସର୍ପ ଭବ ତାହେଲେ ସର୍ପ ଜନି ପାଇଗଲା ସେଇ କର୍ମଫଳ। ଏ ସମସ୍ତେ କର୍ମଫଳ ପାଉଛନ୍ତି। ଅଙ୍ଗିରା ଋଷିଙ୍କର ଯଜ୍ଞ କଲେ ଚରୁ ଭକ୍ଷଣ କରିକି ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ପତ୍ନୀ କୃତଧୃତିଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଏକ ପୁତ୍ର ଜାତ ହେଲା। ସପତ୍ନୀ ଗଣ ସେଠୁ ଅସହିଷ୍ଣୁ ହେଲେ ସେ ପୁତ୍ରପତି ହେଲା ଆମର ପୁତ୍ର ହେଲା ନା ସେଠୁ ବିଷ ପ୍ରୟୋଗ କରେ ବିଷ ପ୍ରୟୋଗ ପୁତ୍ର ମରିଗଲା। ମରିଯିବା ପରେ ଶୋକ କଲେ ଆମ ପୁଅ ମରିଗଲା ବି ଶୋକ କରୁଛି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଅଙ୍ଗିରା ନାରଦ ଆସିଲେ କଥା କହିଲେ ସବୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଲା ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଇ ଭାଗବତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ସେଇ ଚିତ୍ରକେତୁ ବିମାନରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆକାଶରେ ଦେଖିଲେ ଶିବଜୀ ମହାଜନ ଶିବଜୀ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ କଥା ଶମ୍ଭୁ ତାଙ୍କ କ୍ରୋଡ଼ରେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଦେଖି ବସେଇଛନ୍ତି ସାଧୁମାନଙ୍କ ସଭାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିକି ଉପହାସ କଲେ ଆରେ ପାର୍ବତୀ ଭାଜାଟାକୁ କୋଳରେ ଧରୁଛୁ ସାଧୁମାନଙ୍କ ସଭାରେ ବସଛୁ ଏଇଟା ଉପହାସ କଲେ। ଶିବଜୀ ସହି ନେଲେ ବୈଷ୍ଣବ ହେଉଛି ତରୋରିବ ସହିଷ୍ଣୁନା ସେ କିଛି କ୍ରୋଧ କଲେ ନା ହସିଲେ ଆଉ ସହି ନେଲେ। ଆଉ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରିୟା ମୁଦ୍ରା ବିଜ୍ଞାନ ବୁଝ ଏ କଥା ବି ଅଛି ବୁଝିପାରିବ ନା ତୁମେ। ତେବେ ପାର୍ବତୀ କିନ୍ତୁ ଶାପ ଦେଇଦେଲେ ଅସୁର ବୃତ୍ରାସୁର ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଇଏ ହେଉଛି କଥା। ଏଇ ପ୍ରକାର ଉପହାସ କରୁଥିବା ହେତୁ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଶାପରେ ବୃତ୍ରାସୁର ହେଲା। ଏ କଥା ଅଛି ଏ ଭାଗବତ କଥା ଅଛି। ଶତଧନୁ ନାମକ ରାଜା ଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଶୈବ୍ୟା। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଉପବାସ କଲେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କଲେ ହେଲେ କ'ଣ ହବ ସ୍ନାନ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ନିନ୍ଦକ ଗୋଟେ ପାଷଣ୍ଡୀକୁ ଭେଟିଲେ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହିଲେ ଆମର କଥା ଅଛି ଯେ ବୈଷ୍ଣବ ନିନ୍ଦକ ପାଷଣ୍ଡୀଟାକୁ ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ନା ଦର୍ଶନ କଲେ ଅପରାଧ ହେଇଗଲାଣି ଆଳାପ କରିବ ତୁମେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଇ କଥା ଅଛି ଆମର। ତେଣୁ ତା ସାଙ୍ଗେ ଆଳାପ କରିବାରୁ ଏଇ କୁକର୍ମ କରିବାରୁ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିବ ତା କୁକୁର ଜନ୍ମ ଶୃଗାଳ ଜନ୍ମ ବୃକ ଜନ୍ମ ଗୃଧ୍ର ଜନ୍ମ କାକ ଜନ୍ମ ଏପରି ମୟୂର ଜନ୍ମ ବହୁ ନିଚ ଜନି ଭୋଗ କରି ଶେଷ କରି କ୍ରମଶଃ ତାପରେ ଜନକ ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇକି ସ୍ୱର୍ଗଗାମୀ ହେଇଥିଲେ। ଇ କର୍ମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଏ ରିଆକ୍ସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ କର୍ମ ନାଇଁ ନା ଏଇ କର୍ମ କେହି ଶୁଣିପାରିବେ ନା କେବଳ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶିଶମାନ ପିଞ୍ଜ ମାମେ କୌଶଳମ୍ ରଜହଂସାଂ ସର୍ପାପେଭ୍ୟମଖି ସେଇ ମା ସୁଚୟ ପାଇଁ କଥା କହିଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାଗ କରି ମୋର ଚରଣରେ ଆଶ୍ରିତ ହୁଅ କୃଷ୍ଣ ଚରଣରେ ଆଶ୍ରିତ ହୁଅ। କୃଷ୍ଣ ଚରଣରେ ଆଶ୍ରିତ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ ଯଜ୍ଞ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ପୃଥିବୀ ଧାରଣ ପାଇଁ ତା ଗୁରୁଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟ କରିବାକୁ হয় ମନ ଇଚ୍ଛାର ନୁହେଁ ମନ ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ ଗୁରୁଙ୍କ ଆନୁଗତ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୃଥିବୀ ଧାରଣ କରିବା ମନ ତୁମ ମନକୁ କରିପାରିବ ନା ମନକୁ ଆମେ ଏଇଟା କରିଦେବା କୃଷ୍ଣ ପାଇଁ ଦାନ ତାଇ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଇଟାକୁ ସାବଧାନ ହେବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ତା ନହେଲେ ହେବ କେମିତିକା ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଏଠି ଦିଆଯାଉଛି। ବହୁ ପଦାର୍ଥ ଆମେ କହୁଛେ ଭରତ ମହାରାଜ ଆସିଲେ ରାଜଗାଦି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଇଏ କଲେ ସବୁ କଲେ କୁଲସ୍ଥି ଆଶ୍ରମ ରହିଲେ ସାଧନା କରିକିରି ବହୁମତ ସ୍ଥିତିକି ଯାଇଥିଲେ ସେ ଯାହା କେମିତି ଭାବସ୍ତରକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ମୃଗ ଶାବକ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେଇଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଧନ ଭାବ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୃଗ ସବୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ମଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୃଗଜନୀ ପାଇଗଲେ। ଏଇଟା କଥା ହେଇଯାଉଛି ଏଇ ସବୁ କଥାଟା ଆସିଯାଉଛି ଏ ବହୁ କର୍ମ ଫଳ କଥା ଅଛି। କର୍ମ କେହି ଖଣ୍ଡି ପାରିବେ ନା କର୍ମାଣି ଦନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଭାଗ ଭକ୍ତିଗତ ଆସିଲେ ଯାଇକି ହେବ ପରମାର୍ଥ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଆଉ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ନିଯୁକ୍ତ ହେବ ଭଜନରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବ ଭଜନ ସେବା ବୁଝିପାରିଲେ ତାହେଲେ ଯାଇକରି କର୍ମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବ ନା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ଏଇଟା କଥା ତାକୁ ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯମଦଗ୍ନି ଯାହା କିନ୍ତୁ ପରମାର୍ଥିକ ଗୁରୁ ନଥିଲେ
पिता हिसाब से गुरुजन हिसाब से ये करते हेले सुधा दमदगिरी प्रतिफल पाइले कारण साधारण अपराध पत्नी को हत्या करने आदेश देते ये कोई मुंड काट है कार्तविद्यार्जुन पुत्र मैंने मुंड काटे ये प्रतिफल भोगिले परशुराम प्रभुपाद कहते परशुराम वाज आल्सो इन्फेक्टेड एट द सीन बिकॉज किलिंग कार्तविद्यार्जुन इटा कथा अच्छी बात पड़ना से गुरुपाद पद्मपति परमार्थ गुरु से ग्रहण कर गुरुपाद पद्मपति संशय अच्छी संशय थे आगे पार ना परमार्थी जानवा उचित संदेह संशय समालोचना भक्ति नुहे भक्ति रे समस्त दर्शन नहीं एटार केवल सेव्य सेवक दर्शन गुरु निजक कृष्ण सेवक मानी जानती काय मनोवाक्य दिन 24 घंटा कृष्ण पृथ्वीप्रधान को सेवा दर्शन से छोट बड़ समस्त कृष्ण प्रिय देख कौन सी भूमिका दर्शन जगत दर्शन भाई नुहे जड़ीय दर्शन नुहे लघु दर्शन भाव अच्छी से गुरु माध्यम आम भगवान को पाऊँ बोली से गुरु गुरु जदि मन करते गुरु ताल से गुरु नुहति से गोरु क्वाड्रुपेड चतुष्पद पशु से कहते गुरु ग्रहण कर गोरु को ग्रहण कर ना प्रथम दिन आम से कहते से गोरु लांज धरला हाँ अवस्था जमती है दैन्य शिवज्ञा हम हाँ शिष्यर अभिमान गुरुपाद धूली शिष्यर अभिमान ये शिष्यर अभिमान से केवे कहे ना मु मोर गुरु का संगे समान ता नुहे गोपी गुरु गुरु वल्लभ गुरुनाथ होती कृष्ण गोपीनाथ को कहते भक्ति विनोद ठाकुर मते शोधन कर गोपीनाथ केवल शोधे मोरे मते शोधन कर मु शिष्य हो नहीं जे आमर गुरु से पुणी गुरुंर शिष्य मान कर पादपद्मर दास आपण सहित समान आसन में मुझे बसबी मु दास मोर हृदय दास्य भाव में भावित हो यहाँ ही शिष्य प्रार्थना निजक गुरु कहवा उचित नुहे शिष्य भाव रही दरकार शासित हवा दरकार शिष्यंकर काम हूँ शासित हम सब शासित हम शासित हेले गुरुंकठू झापट खाइले दंड पाइले कृपा पाइब न मिल ना बापा हाँ जाणी रखा उचित शिष्य ही गुरु दर्शन करने को है जे शिष्य नही गुरु द्वारा शास्त्र नहेले गुरु दर्शन है ना शिष्य नामधारी वेशधारी केवल है शिष्य माने गुरु जहाँ पर निज शासन दंड सतता जाहिर कर शिष्य शासनाधीन पुणी जे गुरु से कृष्ण को उपभोग देवा कार्य शिष्य प्रति प्रभुत्व जाहिर करती हाँ प्रभुत्व जाहिर करते कृष्ण उपभोग लगे निज उपभोग कथा नुहे भक्ति विनोद ठाकुर से गाई महाजन निज सुख लगी किछु नहीं करी आर भक्ति विनोद बोले तब सुख ये चिंता सर्वदा कर प्रति मुहूर्त मुझे काम कर सुख प्रतिविधान गुरुवर प्रतिविधान करुच्ची कृष्ण प्रतिविधान कि ना मो निज प्रतिविधान तार तो प्रतिक्रिया हो यहाँ कथा तेणु किए शिष्य हो पार ना ये संबंध में अनंत संगीता कही अकृत्य अकृत्यभ्यो अनिवार्याश्च गुरु शिक्षा सैष्णव एवं बोधा परित्याज्य शिष्यते लोककल्पित जहाँ को असत् कार्य निवृत्त करने संभव हुए ना जे गुरु शिक्षा सह्य करने को असमर्थ ये प्रकार व्यक्ति शिष्य हो पार ना से परित्याज्य शिष्य तो लाभ करें ना शिष्य कौन कर्तव्य ये संबंध में विश्व सूत्र कही न गुरोर प्रियं कुर्या ताड़ित पीड़ित विवाह नावमन्य तद्वाक्य न प्रियं ही समाचरे आचार्य प्रियं कुर्या प्राणैरपि धनैरपि कर्मणा मनसा वाचा सोजाति परमांगतम गुरु का द्वारा ताड़ित पीड़ित हेले सुधा गुरु का अप्रिय अनुष्ठान किरे करना वाक्य अनादर करना अप्रिय आचरण करना काय मन वाक्य द्वारा तथा प्राण धन सब द्वारा गुरुंकर प्रिय साधन जे करती से प्रकृत शिष्य से परमागति प्राप्त है तेणु से शिष्य जो निरंतर गुरु को शासन कर सुजोग दान करती शासन कर सुजोग पाई सुजोग दान करती गुरु शासन कर गुरुंकर कृपा आसी शासन सह्य करने
ସର୍ବଦା କହିବେ ସାଧିମାଂ ତ୍ୱାଂ ପ୍ରପନ୍ନମ୍। ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରପନ୍ନ ହେଲେ ମତେ ଶୋଧନ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠି ଏପରି ଅଛି ସେଠି ଶରଣାଗତି ଅଛି, ପ୍ରଣିପାତ ପରିପ୍ରଶ୍ନ ସେବା ଅଛି। ପ୍ରଣିପାତ ବୃତ୍ତି ନ ଆସିଲେ ପରିପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ନା, ସେବା ବୃତ୍ତି ଜାଗିବ ନା। ପରିପ୍ରଶ୍ନ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଲେ ସେବା ବୃତ୍ତି ଜାଗିବ ନା। ସ୍ୱତଃ ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସଲି ଏଇ ତିନି ବୃତ୍ତି ନେଇ ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବା ତାହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମର ଆଉ ଲଘୁ ଦର୍ଶନ ହବ ନା। ଏ ପ୍ରକାର ଶିଷ୍ୟ ଠାରେ ଗୁରୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଘୁତ୍ୱ ଥିଲେ ଭ୍ୟାନିଶ କରିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କର ହୃଦୟର ଧନ ଲାଭ କରନ୍ତି, ମୋର ହୃଦୟ ମରୁଭୂମି ସଦୃଶ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଗୁରୁଦେବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭକ୍ତି ବୀଜ ଅଙ୍କୁରିତ କରି ଫୁଲ ଫଳରେ ପଲ୍ଲବିତ କରିପାରିବେ। ମୁଁ କୀଟାଣୁ କୀଟ ଗୁରୁ ପାଦ ପଦ୍ମ ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସେଥିପାଇଁ ତୃଣାଦ ବିଶୁନିଛି ନ ତରୁରୀବ ସେଇ ଶୁଣା ଅମାନୀନା ମାନଦୀନ କୀର୍ତ୍ତନୀୟ ସଦାହରି। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ଳୋକ। ଶିକ୍ଷାଷ୍ଟକରେ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଆକୁ ଶ୍ଳୋକକୁ ହାର କରିକିରି କଣ୍ଠରେ ମାଳା କରି ଝୁଲେଇକିରି ହରିଭଜନ କର ବାପା। ମୁଁ କୀଟାଣୁ କୀଟ, କୀଟ ଠାରୁ ଆହୁରି ହୀନ, ଯାହା କହନ୍ତି ତୃଣ ଠାରୁ ଆହୁରି ହୀନ। ତରୁଣୀବ ସହିଷ୍ଣୁ ନା, ବୃକ୍ଷ ପରି ସହିଷ୍ଣୁ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ହରିଭଜନ କେମିତି କରିବ? ଅସହିଷ୍ଣୁ ହେଲେ ତ ହରିଭଜନ ହବ ନା। ବୃକ୍ଷକୁ କାଟିକିରି ଟିକେ ଟିକେ କାଟିକିରି ଟୁକୁଡ଼ା କରିକିରି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେଲେ ସେ କିଛି ପ୍ରତିବାଦ କରୁନାହିଁ, ଶୋଉଛି। ତଦ୍ରୁପ ସହିଷ୍ଣୁ, ତଦ୍ରୁପ ସହିଷ୍ଣୁ କଥା କହିଛି। ତରୁଣୀବ ସହିଷ୍ଣୁ ନା ମାନି ମାନଦ, ନିଜେ ସମ୍ମାନ ଦାବି କରିବ ନା, ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦବ। କୃଷ୍ଣ ଅଧିଷ୍ଠାନ ଜାଣିଆ ସମ୍ମାନ ଦାବି କଲେ ତ ତମେ ଅମାନି ହେଲ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁରଙ୍କର ମହାଜନଙ୍କର ଉପଦେଶ ଅଛି ସଙ୍ଗୀତ। ଶୁଣ, ସଙ୍ଗୀତ ଆକାରରେ ସବୁ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ସପ୍ତମ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ସନ୍ଦର୍ଭ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ସଙ୍ଗୀତ ଆକାରରେ ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କୃପା କର ବୈଷ୍ଣବ ଠାକୁର, କୃପା କର ବୈଷ୍ଣବ ଠାକୁର, সম্বন্ধ জানিয়া ভজিতে ভজিতে অভিমান দূর, সম্বন্ধ জানিয়া ভজিতে ভজিতে অভিমান দূর। কর বৈষ্ণব ঠাকুর, আমি তো বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে অমানি নহব আমি। আমি বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে অমানি নহব আমি। প্রতিষ্ঠা শাসি হৃদয় দূষিব হইব নিরয় আমি। হৃদয় দূষিব হইব নিরয় আমি। তোমার কিঙ্কর আপনি জানিব গুরু অভিমান ত্যাজি। তোমার কিঙ্কর আপনি জানিব গুরু অভিমান ত্যাজি। তোমার উচ্ছিষ্ট পদজলরে সদা নিষ্কপটে ভজি। তোমার উচ্ছিষ্ট পদজলরে সদা নিষ্কপটে ভজি। নিজে শ্রেষ্ঠ রানী উচ্ছিষ্টা বিদানী অবে অভিমান ভার। নিজে শ্রেষ্ঠদানী উচ্ছিষ্টা বিদানী অবে অভিমান ভার। তাই শিষ্য তব থাকিয়া সর্বদা না লইব পূজাকার। তাই শিষ্য তব থাকিয়া সর্বদা না লইবে পূজাকার।
মানি মানব হইলে কীর্তনে অধিকার দিবে তুমি অমানি মানব হইলে কীর্তনে অধিকার দিবে তুমি তোমার চরণে নিষ্কপটে আমি কান্দিয়া লুটিব ভূমি তোমার চরণে নিষ্কপটে আমি কান্দিয়া লুটিব ভূমি কৃপা করো বৈষ্ণব ঠাকুর কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর সম্বন্ধ জানিয়া ভজিতে ভজিতে অভিমান হেউ দূর সম্বন্ধ জানিয়া ভজিতে ভজিতে অভিমান হেউ দূর করো বৈষ্ণব ঠাকুর কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর এই ମହାଜନ ବାକ୍ୟ ସାଧୁ ମହାଜନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଇଏକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବଡ଼ ସାବଧାନ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆମର କର୍ମ ନେଇକିରି ସେଥିପାଇଁ therefore whether one be Kartavya, Lord Parsuram, Jamadagni, whoever may be, one must act very cautiously and sagaciously. Otherwise, one must suffer from the reaction of his activities. Yes. এইটা হচ্ছে আমাকে চেতাবনী, এই শিক্ষা এটি আমাকে দেওয়া যাচ্ছে যে ক্ষেত্রীয় সে দুষ্ট দমন করে, দুষ্ট দমন শক্তি অবতার শক্তি অবতার পরশুরাম, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୁଷ୍ଟମାନେ କହିବାର ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଶକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେ ବୈଷ୍ଣବ ସେ ଏପରି କରେ ନା, ବୈଷ୍ଣବ ସହନଶୀଳ ସହିଲା, ତରୋରିବ ସହିଷ୍ଣୁନା କୁହାଗଲା, ବୃକ୍ଷ ପରି ସହିଷ୍ଣୁ ହୁଅ। ତାହାକୁ ବୃକ୍ଷକୁ କାଟିକିରି ପୋଡ଼ିଦେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି କାଟିକି ଟୁକୁଡ଼ା କରି ପଡ଼ିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଶୋଉଛି, ସେ ଶୋଉଛି, ସେ କିଛି କହୁନି। ଯେମିତି ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କୁ 22 ବଜାରରେ ଗୋସାଡ଼ି ଗୋସାଡ଼ି ନେଲେ, କୋଡ଼ା ପାହାର ଲଗେଇଲେ, କେବେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି, ଶୋଇଲେ। ବରଂ ଭଗବାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଭଗବାନ ଏମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଆପଣ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଭକ୍ତ ପ୍ରତି ଅପମାନ ତ ଭଗବାନ ସହ୍ୟ କରିବେ ନା। ବିଷ୍ଣୁ ଚକ୍ର ଧାଇଁଲ, ଦୁର୍ବାସ ମୁନି ଧାଇଁଥିଲା, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଧାଇଁକିରି ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଚକ୍ର ଫେରିଗଲା, ଦଣ୍ଡ ମିଳିଥାନ୍ତା। ବୈଷ୍ଣବ କେବେ ରିଭେଞ୍ଜଫୁଲ୍ হয় না। বৈষ্ণব ইজ নট রিভেঞ্জফুল, সে রিভেঞ্জফুল প্রতিশোধ পরায়ণ হয় না, সহ্য করে সে বৈষ্ণব দায়ী তরুরী বসেছে না বৃক্ষ পরিচয়। ଆଜି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ବିଦ୍ଧ କଲେ, ସହିଲେ। ଆଉ ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କୁ 22 ବଜାର ପିଟି ପିଟି ମାରିଲେ, ତାଙ୍କର ମାଂସ ବାହାରିଲା, ହାଡ଼ ବାହାରିଲା, ତଥାପି ଆନନ୍ଦରେ ହରିନାମ କରୁଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଯଦି ପିଣ୍ଡ ଯାଏ ପ୍ରାଣ, ତବେ ତୁଣ୍ଡ ନା ଛାଡ଼ିବ ହରିନାମ। ଇ ପାଷଣ୍ଡୀ ଗାଡ଼କ କହିଲେ, ପିଟିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ, କହିଲେ ମୁସଲମାନ ହେଇକି ହିନ୍ଦୁ ଦେବତାର ନାମ ନେଉଛୁ, ଏଇଥିପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଦଉଥିଲେ, ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ବରଂ ସେମାନଙ୍କର କାହିଁ ଭଗବାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଆମକୁ ଚେତନା ଦିଅନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କଥା ବୈଷ୍ଣବ କଥା ସହ୍ୟ କରେ, ଆଉ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଯେଉଁଗୋଟେ ଖଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଗୁଡ଼ା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ସ୍ୱସ୍ତ୍ୟସ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ୟ ଅଖଳ ପ୍ରସୀଦତାଂ ଧ୍ୟାୟନ୍ତୁ ଭୂତାନି ଶିବଂ ମିଥୋଧିୟା ମନଶ୍ଚ ଭଦ୍ରଂ ଭଜତାଦକ୍ଷଜେ ଆବେଶ୍ୟତାଂ नो ମତିରପ୍ୟ ହେଇଛି। ଏ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା, ନିଖିଳ ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଫଳମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନୁକୂଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରାଣୀଗଣ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗରେ ପରସ୍ପର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ମନ ମଙ୍ଗଳ ଉପସମାଧି ଭୋଜନ କରୁ, ଆମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ନିଷ୍କାମ ହୋଇ ଅଧକ୍ଷଜ ଭଗବାନ ଠାରୁ ତୁଷ୍ଟ ହଉ, ସର୍ବଦା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତନ କରୁ। May there be good fortune throughout the universe, and may all envious persons be pacified. May all living entities become calm by practicing bhakti yoga. For by accepting devotional service, they will think of each other's welfare. Therefore, let us all engage in the service of the Supreme Transcendence, Lord Sri Krishna, and always remain
absorbed in thought of Him. এই প্রার্থনা, এই বৈষ্ণবর প্রার্থনা, এই বৈষ্ণবর প্রার্থনা, এই প্রহ্লাদ মহারাজ বৈষ্ণব ভক্ত এবং দাস মহাজন মনোগুরু অন্যতম প্রহ্লাদ জনক ভীষ্ম কোয়া হচ্ছে এই প্রার্থনা বৈষ্ণব করে। বৈষ্ণবের বিভেষফুল হয় না। বৈষ্ণব ইজ নট বিভেষফুল। কার্তবীর্যার্জুন যে সে পরশুরাম, they are Kshatriyas. So they are revengeful. Sons of Bhaktarajan are revengeful. They are revengeful. Parsuram is revengeful. Vaishnava is revengeful. Vaishnava tolerates. Kalaviva Krishna. As tolerant as tree. As tolerant as tree. And praise. Praise to Supreme Lord for the peace. All the, what is that? Let there be good fortune throughout the universe, and may all envious persons be pacified. Pray for those envious persons, wicked persons. Let them be pacified. May all living entities become calm by protecting Bhakti Yoga, practicing Bhakti Yoga. For by accepting devotional service, they will think of each other's welfare. Otherwise, they cannot think. Unless they see relationship of Krishna, Krishna Sambandha. Every jiva, every body, everything is related to Krishna. Unless one sees this relation, how will it? I will think of each other's welfare. No question at all. Therefore, let us all engage in the service of this supreme transcendence Lord Sri Krishna, and always remain absorbed in thought of Him. This is Vaishnava. This is sadhu. He is not revengeful. Definitely revengeful. He is very rich. All right, I will speak in English.